यहाँ सड़कों पर बैठना कोई आसान सी बात नहीं है। अपना घर छोड़ना, अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़ना और इस बारिश में गर्मी में बैठना बिल्कुल भी आसान नहीं। लेकिन हम 5 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना यहाँ पे किसी को फुर्सत मिल रही है कि वो आके हमें यकीन दहानी कराए, हमें हमारे प्यारों के मुतालिक कुछ बताए। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में गवर्नर हाउस के सामने 5 दिनों से यहाँ वॉइस फॉर मिसिंग बलूच पर्सन, लापता अफराद की फैमिली, NDP और तलबा तंजीमों की जानिब से धरना दे रहे हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ धरना देने पर क्यों मजबूर हुए हैं। 5 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। इस धरने में हमारे पास 2 साल के भी बच्चे हैं, 5 साल के भी बच्चे हैं, यहाँ तक कि हमारे साथ 6 महीने के भी बच्चे हैं। मेरे साथ जो किफ़ायतुल्लाह की अहलिया बैठी हुई, इसके 6 महीने का बेटा है, वो शदीद बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके साथ जो सीमा बलोच शबीर की बहन, वो कराची से सफ़र करके अपनी छोटी बेटी के साथ यहाँ तक आई है। आज वो हमारे साथ इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि रात को उसकी बेटी को इतना सख्त बुखार हो गया था, इस वजह से उसको लेके हॉस्पिटल गई हुई है। और यहाँ पे हम 5 दिन से धरने दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई अहम पेशरफ्त अभी तक हमारे सामने पेश नहीं हुई। हमें अभी कोई एतबार नहीं है। हमारी रातों की नींद ख़त्म हो चुकी है कि कभी वो आएंगे भी या नहीं। मुझे डर है कि इन्होंने इतने छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसे किया, क्योंकि वो सब स्टूडेंट्स थे और सरकारी मुलाजमीन थे, उनके साथ उन्होंने ऐसे किया। तो मेरा शौहर भी सरकारी मुलाजिम है, मुझे भी डर है कि वो हमारी चादरें भी सर से ना निकाले। हमें डर है, इसलिए हम यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं। या ज़ियारत में जो वाक़या हुआ, लापता अफराद को जिस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया, वो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी अभी तक नहीं आया है हमसे पूछने कि आप लोग यहाँ 5 दिनों से, बूढ़ी माएँ हैं हमारे साथ, मासूम बच्चे हैं, मौसम की वजह से उन्हें बुखार हो गई है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी तक कोई हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। लेकिन कन्या करे सी दुख दर्द से कि इतना था चुनार के रुले वे दरोडा था जिया ई दादे थी करे रवादार कत्तावेट के ई दाड़ी दोन रुले वी दर पदर दा फिरटी दा करे जलीली काटिनक दा करे चुनाती ना बल्लुम करें दादे थी कि कत्तावेन तक नंदन रुलिन नंदा था से खाटी तुलो सुन नंदा था करे खशीत खनो सुन दा दर पदरी नने करे मंजूर अल्लाह वके। लेकिन नन्ना ना थे न चुना था मजबूरियन रोडार एलोटी रुलिने, लेकिन करे न ईद खनान न खुशी खनान इच्चो वक्त न खुशी अब न चुना थी करे बाजे अब के जमहूरी तौर पे तो हमारा जो हक है एहतजाज का हम कर रहे हैं और हमारे मुतालबात भी यही है। जो बलूचिस्तान में इस वक्त हाजिर सर्विस जजेस हैं, उनका एक कमेटी बनाया जाए, उनका एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस वक्त हाजिर सर्विस जजेस हैं। तो वाक़या पहले बनते रहे हैं, पार्लियामेंट की तरफ से बने हैं, सियासी लोगों की तरफ से बने हैं, तो उनसे हमें आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा इंशाल्लाह साफ़ और शफाफ इंक्वायरी होगी और हमें इंसाफ मिलेगा। इस हवाले से एहतजाज हुआ, हम पुरअमन तरीके से यहाँ आ रहे थे, हम पे लाठी चार्ज और शेलिंग भी की गई। और यहाँ पर आने के बाद हमारा मुतालिबा यही है कि इस मसले पर एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इनका गैर जानिबदार तहकीकात करे और असल मुहर्रकात लोगों के सामने लाए। सर, अगर देखा जाए अभी सोशल मीडिया पे कुछ बयानात जारी हैं और कहा भी जा रहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा था ये जो जितने भी डिमांड हैं इन लोगों की, हम बेबस हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। अदलिया यही कह रहा है कि हम भी बेबस हैं। वफाक की तरफ से जो अभी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म आया था शहबाज शरीफ, वो भी कह रहा था कि जितने भी बाख्तियार लोग हैं उससे बातचीत की जाती। फिर आप लोग यहाँ पर 5 दिनों से बैठे हैं, आप लोगों की ये डिमांड किससे है? देखिए, यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है, जिस तरह आपने बिल्कुल एक बेहतरीन पॉइंट रेस किया है कि इदारों को सोचना चाहिए। अभी वज़ीर आज़म लेवल का बंदा
جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، وہ جب خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری بس سے باہر ہے، میں متعلقہ اداروں سے بات کروں گا. اسی طرح عمران خان وزیر اعظم رہ چکا ہے، ان سے ہم نے ملاقات بھی کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آرمی چیف اور دیگر اداروں کے سربراہوں کو بلاؤں گا، ان سے بات کروں گا. تو اس کے بعد اب جب وزیر اعلیٰ نہ رہے تو اس کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ملکی اداروں کے سربراہوں سے بات کی ہے، بھائی اگر جس پہ الزام ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کر دے، جو بھی سزا ہوگا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو وزیر اعظم کا سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں، وہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو عدالت میں پیش کرتے تو وہاں سے وہ بری ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کی کمزوری ہے. دیکھیں آپ ملک کے طاقتور ادارے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وسائل ہے، آپ لوگوں کے ساتھ طاقت ہے. آپ جب ایک بندے کو اتنا معلوم کر سکتے ہو کہ بھئی یہ چیز اس طرح کر رہا ہے، تو بقایا جو شواہد ہے وہ ثبوت بھی آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. دیکھیں معظم ممالک میں آپ دیکھیں انویسٹیگیشن کا طریقہ، سب سے پہلے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اس پہ پروف کیا جاتا ہے، بعد میں اس کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ اس میں دشواری نہ ہو. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، بعد میں تحقیقات کی جاتی ہے. تو یہ ایک غلط تحقیقات ہے جو ملکی ادارے کر رہے ہیں. تو ہم ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کے اقدامات سے بلوچستان پہلے سے ایسی محرومی کا شکار ہے، اور اس طرح کے اقدامات سے لوگ عدم تحفظ کے شکار ہو رہے ہیں، اور تمام اہل بلوچستان سراپا احتجاج ہے. کوئی اس طرح کا وہ دن نہیں ہے جہاں پہ احتجاج نہیں ہو. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں انہیں منظر عام پر لایا جائے، اور لاپتہ افراد کی فیملی کو یقین دہانی کیا جائے کہ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں انہیں فیک انکاؤنٹر سے نہیں مارا جائیں گے. اگر دیکھا جائے وفاق کی جانب سے اور بلوچستان حکومت کی جانب سے جتنے بھی ناراض بلوچ ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر دیکھا جائے 5 دنوں سے یہاں گورنر ہاؤس کے سامنے یہ دھرنا دے رہے ہیں. ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے. کیمرہ مین بختیار بلوچ کے ساتھ سرفراز شاہ، گدروشیا پوائنٹ، کوئٹہ. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.